बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही दीपावली पर्व ठारू बदलिबाकु जाउछे। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउछे। दीपावलीर ठीक 2 दिन पूर्व अर्थात 18 अक्टोबर को गुरु निजर महापरिवर्तन करबाकु जाउछन्ते। गुरु आपणकर षष्ठ भाव को चलन करबाकु जाउछन्ते। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे एवं ग्रह मानकर राजा सूर्य आपणकर अष्टम भावरु बाहरी आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे। आपणकर भाग्य भाव को प्रवेश करिवे। आपणकर नवम भावरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबाकु जाउछि, जहा आपणकर भाग्य को प्रबल बनाइबाकु जाउछि। किंतु शुक्र आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। ग्रह मानकर एभଳି राशि परिवर्तन फलरे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे जो सब समस्या लागि रहितिला से सब दूर हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र दीपावली पर्व ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो भिडियोटी रे आगो बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपण माने जानि रखंतु जेमिति ही 18 अक्टोबर को देवगुरु आपणकर षष्ठ भाव को प्रवेश करिवे। आपणक जीवन रे 5टी बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। बंधु माने बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव रे उच्चस्थ हेउछन्ति। षष्ठ भावटी होइथाय रोग ऋण एवं शत्रुर भाव, समस्त प्रकारर कंपिटिशनर भाव। षष्ठ भावटी चाकिरीर भाव मध्य होइथाय। कोर्ट कचेरी माली मकदमार भाव होइथाय, रोगर भाव होइथाय। तेबे 18 अक्टोबर को जेतेबेले गुरु आपणकर षष्ठ भावरे उच्चस्थ होइजिबे, प्रथम बड़ घटना एहा घटिबो कि पूर्वरो जदि आपणकर किछि ऋण करजर समस्या लागि रहिथिला, आपण ऋण करजर माया जाल रे फसी रहिथिले, ऋण करज को नै आपण बहुत अधिक समस्या रे थिले, तो वर्तमान बृहस्पतिंकर षष्ठ भाव को चलन आपणकु ऋण करजरु मुक्ति देव। जदि आपण चाकिरी को नै की समस्या रे अछंती, बहुत अधिक चिंता रे अछंती, किंबा चाकिरी क्षेत्र रे आपणकु प्रमोशन मिली पारु नाही, ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणकु मिली पारु नाही, तो आपण निजे देखिबे 18 अक्टोबर ठारू आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबाकु लागिबो। आपण देखिबे आपणकु नूतन चाकिरी मध्य प्राप्ति होई पारे। जदि आपण चाकिरी करूछंती तो चाकिरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुछि। आपण आपणकर चाकिरी क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। जो अज्ञात भय आपणकर मन भितरे चालू अछि कि आपणकर चाकिरी क्षेत्र रे किछि समस्या हेबो नाही, तो आपणकर कार्य क्षेत्र रे किछि समस्या आसीबो नाही, तो एही समस्त भयरु आपणकु मुक्ति मिलि जिवो। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या थिला तो सेथिरु मध्य आपणकु मुक्ति मिलि जिवो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। कोनोसी भी लंबा बीमारी रे जदि आपण पडिछंती, जदि हॉस्पिटल रे आपणकर बहुत अधिक टंका खर्च हेउछि, एही सब क्षेत्ररु आपणकु मुक्ति मिलि जिवो। एही दीपावली परे जदि आपण कोनोसी कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करबाकु चाहुछंती, तेबे देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपारु समस्त कंपटीशन रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। गुरुंकर षष्ठ भावरे गोचर करबाकु शत्रुहंता जोग बोली माना जायथाय, तो समस्त शत्रु मानक ठारू मध्य आपणकु मुक्ति मिलि जिवो। बंधु माने देवगुरु बृहस्पतिंकर 3टी दृष्टि रहिथाय, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि रे गुरु आपणकर दशम भाव अर्थात कैरियर भाव को देखुछन्ते। तो ही दीपावली पर ठारू आपणकर कैरियर रे आपणकर कर्म क्षेत्र रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन निश्चित भावरे हेबाकु जाउछि। आपणकु नूतन चाकरी मिलिबा सहित कार्य क्षेत्र रे आपणकु प्रमोशन मध्य मिलिबो। कर्मस्थान रे आपणकु सफलता मिलिबो।
उपर ऑफिसरଙ୍କର सपोर्ट ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଏବଂ ଲାଭ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନଥିଲା, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଆପଣ ବଡ଼ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଅଛି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଧନ ଭାବର କାରକ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବାଣୀର ଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି।
तो मोटामोटी भाबरे देखिबाकू गले दीपावलीर 2 दिन पूर्वरु बृहस्पतिंकर आपणक कुंडली रे उच्चस्थ हेबा दीपावली परे आपणक जीवन रे अनेक परिवर्तन आनिबाकू जाउछि। जेमिति कि आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबाकू जाउछि, आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबाकू जाउछि। एही समय आपण दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। समस्त ऋण कर्जरु मध्य आपणकू मुक्ति मिलि जिवो। आपण आपणकर कर्म क्षेत्र रे मध्य अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। तेबे जेहेतु आपणक कुंडली रे शनि 7.5 अंतिम चरण चलीछि, तो शनिकर दुष्प्रभाव को कम करिबा पई एवं शनिक ठारू शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक गुरुवार दिन आपण ब्राह्मण मानको किछि हळदिया जिनिस दान करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करबा सहित प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणकू अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, एहा ही ईश्वरक निकटरे